बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हम अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात के हवाले से, जादू के हवाले से और हर किस्म के ऐसे मामलात जिनसे आपका पाला पड़ सकता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो क्लिप्स दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि कुरान सुन्नत के अंदर रहते हुए आपको इतनी रहनुमाई दे दें कि आपको फिर किसी और बंदे के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हमारे पास भी आने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम आपको दे रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे एक सर्विस हम फराहम कर रहे हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कोई मामला इतना सख्त है कि आपकी सब कुछ मेहनत कर लेने के बाद भी उसका ख़ात्मा सिरे से नहीं होता, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क पड़ता है तो फिर दोबारा शुरू हो जाता है, या 50-50 फ़र्क पड़ता है, उससे आगे नहीं काम बढ़ता, तो फिर आपको किसी मुआलिज का सहारा भी ले लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा मामला इतना सख्त होता है कि बंदे की यानी उस पर वहाँ पे चलती नहीं है, बंदे का बस नहीं चलता। आज हम आपको जिन्नात के हवाले से एक तरीक़ाकार बतला रहे हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए आपने क्या करना है। पहाड़ी इलाक़ों में, जंगली इलाक़ों में, यानी मैं बतौर मिसाल अर्ज़ करूँ तो पाकिस्तान में एक तो आप KPK में निकल जाएं, इस साइड पे हज़ारा साइड पे मानसेरा, बालाकोट, या ये आगे मतलब ये निकालाम वगैरह के इलाक़े हैं। फिर KP में सवात वगैरह का इलाक़ा है। फिर KP में इधर बड़ी साइड पे आके तो KP का जो एरिया शुरू होता है, नसियागढ़ी, खानसपुर वगैरह का एरिया है। या पंजाब में हम कह लें कि जी अपना मरी वगैरह। फिर आज़ाद कश्मीर, ये जो पहाड़ी और जंगलाती इलाक़े हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा मसाइल जिन्नात के होते हैं। सहराई इलाक़ों में भी होता है, पाकिस्तान आधे से ज़्यादा सहरा में है, ठीक। सहराई इलाक़ों में भी होता है, लेकिन जंगलात में तो बेतहाशा होता है ना। तो देही इलाक़े हुए, जंगलाती इलाक़े हुए, पहाड़ी इलाक़े हुए या सहराई इलाक़े हुए, इनमें जिन्नात के केस ज़्यादा होते हैं। और शहरी इलाक़ों में जिन्नात के होते हैं, लेकिन जिन्नात के अलावा जादू के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लो 10 से लेके 15% जिन्नात के केस हैं, तो 90 से लेके 85% तक यहाँ जादू के केस हैं। यहाँ तो लोगों को जलापा ही कुछ नहीं करने देता। हाँ, इसने तरक्की क्यों कर ली, हाँ, इसके बच्चे जो है ना उन्होंने तालीम क्यों हासिल कर ली, इसको फ़लानी पोस्ट क्यों मिल गई, इसके घर में नई करोला कैसे आके खड़ी हो गई, इसने 10 मरले का नया प्लाट कहाँ से बना लिया, कैसे बना लिया। तो हम बना तो नहीं सकते, कम से कम उसके हाथ तो रोक सकते हैं ना, उसके पाँव तो बांध सकते हैं ना। तो हम जादू के ज़रिए उसके हाथों में, पैरों में, दिमाग में, दिल में ऐसी जंजीरें डालते हैं कि जिसके बाद वो बेचारा उठने, बैठने, चलने, फिरने, हिलने, जुलने के काबिल ना रहे। तो यहाँ जिन्नात की बजाय जादू का ज़ोर ज़्यादा है। तो आज का मेरा मौजूद जो है ना वो जिन्नात हैं। ख़ास वो जिन्नात बंदे में आकर बोलते हों या ना बोलते हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे मतलब जिन्नात अटैक करते हैं और बंदा बेहोश हो जाता है, सर उसका भारी वगैरह हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, बंदा जो है ना वो, या उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, बिला वजह उसमें इश्तियाल, गुस्सा की कैफियत आ जाती है वगैरह वगैरह। तो समझें कैसा मसला है। उसके लिए क्या है, अगर वो ख़ुद पढ़ सके तो सबसे अच्छा, वरना मतलब यानी घर में भाई, शौहर, बाप, कोई सियाना आदमी जो है ना वो पढ़ ले, लेकिन पहले 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार कर ले, बाद में दोबारा 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार करे। यानी शुरू में भी हिसार करे, आखिर में भी करे। आम आदमी के लिए किसी को दम करना बड़ा ख़तरनाक होता है। मैंने सैकड़ों लोग दम के डसे हुए देखे हैं कि शौक़ में बेचारों ने किसी को दम कर दिया और उसके बाद या ख़ुद पकड़े गए, या बीवी या बच्चा या बच्ची, घर का कोई बंदा पकड़ा गया। अभी भी इस वक्त भी एक साहब ऐसे मेरे ज़ेर इलाज हैं, यानी वो ख़ुद ज़ेर इलाज नहीं है, उनकी बीवी और बच्ची यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह मतलब MS की अपना वो क्या कहते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, मतलब फाइनल सेमेस्टर उसका चल रहा है। तो ये मैं जो चीज़ बतला रहा हूँ, बेहतर ये है कि वो ख़ुद पढ़े, और कितना ही बोझ क्यों ना पड़ जाए, कितना ही आपको प्रेशर क्यों ना पड़ जाए, और देखेंगे जी बिल्कुल अब आगे नहीं पढ़ा जा रहा, ज़ुबान नहीं चल रही है, आँखों पे बहुत ज़्यादा गनूदगी तारी हो गई है, सर पे वज़न पड़ गया है वगैरह वगैरह, आपने उन चीज़ों से घबराना नहीं है।
ڈٹ کے بیٹھے رہیں، پڑھیں آپ۔ انشاءاللہ آپ اگر اس میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ زندہ نہیں بچے گا۔ میں اپنی ذات کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، اللہ کے کلام کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ آیت الکرسی پڑھنی شروع کریں، 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور پوری نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ جتنے جنات میرے اوپر مسلط ہیں یا ان کے پیچھے ان کے کوئی مددگار وغیرہ موجود ہیں، یا اللہ ان تمام جنات کو مجھ سے دور فرما دے، نہیں دور ہوتے تو یا اللہ ان سب کو جلا کر ختم کر دے، میری جان چھڑا دے ان سے۔ اب یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ ان کو بھگانا بہتر ہے یا جلانا بہتر ہے، اور اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، جو بھی ان کے حق میں بہتر ہوگا یا جو بھی ان کے حق میں فیصلہ عدل کے مطابق ہوگا اللہ پاک کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ نے 41 بار آیت الکرسی پڑھی، پھر 41 بار چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، یہ بھی لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن آپ نے وہاں سے قرآن پاک سے نکال کے پڑھنی ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور علیم بذات الصدور پر یہ آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بھی آپ نے 41 بار پڑھنی ہے، پوری قوت کے ساتھ، پختہ تصور کے ساتھ، اور انتہائی مستحکم یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اور اس پڑھائی کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے، اپنا ہتھیار سمجھتے ہوئے، گویا آپ اسے استعمال کر رہے ہیں کس پر؟ دشمن پر۔ اور تصور پختہ ہوں کہ میں اس وقت دشمن پہ اٹیک کر رہا ہوں، میں محض تلاوت نہیں کر رہا، تلاوت الگ چیز ہے، اور اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دشمن کے اوپر اٹیک بھی ہے اور اپنا تحفظ بھی ہے، دو چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد قرآن پاک کھول کر آپ سورۃ الصافات ایک بار پڑھیں، سورۃ الصافات پوری پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنی ہے، اور یہ دونوں ایک ایک آیت ہیں، یہ 41 بار، ٹوٹل 3 چیزیں ہوگی، آیت الکرسی، آیت قطب اور سورہ صافات۔ یہ جو آیت نمبر 154 ہے نا، اس کو ہمارے عاملین کے ہاں آیت قطب کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب مکمل ہوں گی تو آخری 2 چیزیں باقی رہ گی، آسان سی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری صورتیں۔ ان دونوں کو بھی الگ الگ 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے بدن سے آپ نے ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرے جسم کے اندر اگر کوئی جنات موجود ہیں، یا جنات کی وجہ سے میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جو ہے نا وہ ٹھہرنا شروع ہو گئی ہے، تو سب کچھ نکل کے پیروں کے راستے باہر چلا جائے۔ اور اس کے بعد اس شہادت کی انگلی پہ پھونک مار کے 3 بار آپ نے اپنے ارد گرد گھمانا ہے کہ اللہ میرے جسم کی ایسی حفاظت فرما دے ان آیات کی، صورتوں کی برکت سے، کہ آج کے بعد کوئی بھی جن یا جنات میرے اوپر اٹیک نہ کر سکیں۔ یہ 5 چیزیں آپ کو ایسا مضبوط ہتھیار دے رہی ہیں، یا ایسے مضبوط ہتھیار کی شکل میں آپ کے پاس آ گئی ہیں کہ ان کو اگر آپ یوز کر لیتے ہیں، ان کا آپ استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی اڑیل سے اڑیل، ضدی سے ضدی، اور مضبوط سے مضبوط جد بھی کبھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔